Sefai, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Woe to her that is filthy and polluted to the oppressing city. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. She obeyed not the voice, she received not correction, she trust not in the Lord, she drew not near to her God. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Her prince within her are roaring lion, her judges are evening wolf. They cannot know the bone still the morrow. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajis kudus, memperkosa hukum Taurat. Her prophets are like an treacherous person. Her praise have polluted the sanctuary. They have done violence to the law. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. The just Lord is in the midst thereof. He will not do iniquity. Every morning doth he bring his just to light. He failed not, but the unjust cannot know shame. Aku lenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka tidak ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. I have cut off the nation, their tower are dissolved. I made their street was that not patched by their cities are destroyed, so that there is no man, that there is none inhabitants. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut keku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya, tetapi sesungguhnya mereka maksiat menjadikan busuk perbuatan mereka. I said, surely thou wilt fear me, thou wilt receive instruction, so their dwelling shall not be cut off whatsoever I punish them. But they rush early and corrupt all their doing. Oleh karena itu, tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Therefore wait ye upon me, said the Lord, until the day that arise up to the prey, for my determination is to gather the nation that I may assemble the kingdom to pour upon them mine indignation, even all my first anger, for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. For then will I turn to the people for a language, that they might all call upon the name of the Lord to serve him with one conscience. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. For beyond the river of Ethiopia,
my suppliant, even the doctor of my disputes shall bring mine offering. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. In that day shalt thou not be ashamed for all thy doings wherein thou hast transgressed against me. For then I will take away out of the midst of them that rejoice in the press, and thou shalt no more be haughty because of my holy mountain. Di antaramu akan kubiarkan suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. I will also live in the midst of thee, and afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the Lord. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. The remnant of Israel shall do iniquity for nor speak life, neither shall a difficult talk be found in their mouth, for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid. Bersorak-soraklah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Sing, a daughter of Sion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all the heart, a daughter of Jerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. The Lord hath taken away thy judgment. He hath cast off that enemy, the King of Israel. Even the Lord is in the midst of thee. Thou shalt not see evil anymore. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. In that day it shall be said to Jerusalem, fear thou not, and to Sion, let not thine hands be slack. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy, and will rest in his love. He will joy over thee with singing. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly, who are of thee, to whom the reports of it was a burden. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Behold, at the time I will undo all that afflict thee, and I will save her that held, and gather her that was driven, and I will get them praise and fame in every land where they have been put the same. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. At that time will I bring you again, even in the
time that I gather you. For I will make you a name and praise among all people of the earth. When I turn back you captivity before your eyes, said the Lord.